Takut program mana nuk kata iko. Ang nuk mani 3-4 दिन रहूं खाना. Nuk kan. Apa nak nama dia nak sekolah Nuk kan. Kamu nungan pare no. Seng fanya nei iko planning khai kita iko. Tangan mina Laisa ni no. Kamu no seng. Tebo sindolok fanya tomani fanya. Ang hal sama tomang bagai. Angke seng tina zorakari hoje seng mansa khane kita iko. Emne tar problem ho tabo. Ande angka buk suka berai keman dalam nunggu. Buk bisa bawa nunggu ya tuh kayak Kenapa kalau gitu ya, zagu ya bana, zagu ya bahaya juga. Dora berbusukan deh. Aku cerai toko. Keserai badam ting tong tahu na. Aku tuh kontong tuh na. Ini om tuh no. Oh, aku tuh Jadi mau apa ke rumah. kombungnya bisa punya tahu. Aku tahu tangan mau kau semakin cikan Aku sih yang mau cuci kayak sih, yang mau cuci apa sih? Kamu di sana itu sih. Oh, ekor nomor transfer ke nomor Ya apa deh? Cuma kanan. Ay kopat ini. Apa sih? Apa mana? Salah di borong-borong kau bahaya ekor 200 300. আচ্ছা লাইসা আনি দরক থেকে 600 টাকা দাও আং যে মানসা ফেরত খাকিয়া খামবাই দসিনি দল বাই দি দনো kotak koton lah. Bisa Dia tong pecah tu apa sudah kan milu gue lagi kita nana. ইশন ধানিন বাগে আং পের খাইলে দো তিনি আঙ্গ জায়গা বা চিনি দলক जों জায়গা ফাইসা কয়মা খাই চিনি খরাং যে নিউজ চ্যানেল নি इंगिनो जों জায়গা नुखा जे यूट्यूब आं इनके ताखुक रंजिनो बा हामाया फरो जे फर्स्ट टाइम न्यूज फ्लैश जों मान इनके चिनि खरां नि तैनो चिनि खरां न्यूज चैनल नुगुइनो आनि बखाव आं वानसुका जे जों मा थांनाय चिनि बुखुक लाइसानो जों मा सुबालायनाय कायसा बकरि बरक रां पुइसान बगे बियाल लां तंखा इनके बिनि मकल ऑपरेशन खायनानि किसा मिसा जतनो खक्सा खंनि सुबालायखेबा चिनि तिब्रासा दफा सिमिया चिनि ऑल त्रिपुरा बा चिनि पूरा भारत हास्तिनि बरक जतनो पालखे जागबनो सुबासो खाइके चावो इनके अमन बगे आं कक बरक सिमिया हिंदी बाइबा सानामुचो कारणो न्यूज चैनल नि तरफ थेके जत जागन आवायिंगानो मैं कहना चाहता हूँ ये लाइसा दे वर्मा त्रिपुरा का रहने वाला है कला बागान चंपक नगर के आसपास है त्रिपुरा की वेस्ट त्रिपुरा इस लड़की का आँख में कुछ प्रॉब्लम है ये ठीक से पढ़ भी नहीं पा रही है और बहुत गरीब है उसकी माता पिता हम लोग चाहते हैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी देखें इस लड़की को सभी मिलके कुछ ना कुछ डोनेट करें कुछ ना कुछ पैसे हो आके मिले ताकि उसके इलाज का खर्चा एक साथ हो जाए हम लोग यही चाहते हैं सभी मिलके आइए त्रिपुरा में आके लाइसा देवर्मा के अकाउंट नंबर भी हैं उसमें आप लोग पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं न्यूज़ चैनल की तरफ से आप लोगों को अकाउंट नंबर का IFSC कोड और अकाउंट नंबर दिखाएंगे ये कोई फेक नहीं है ये रियल न्यूज़ है आप लोग सभी आके हेल्प कीजिए जतनो फाइसु बादी चिनी बुखुक लाइसानो बैंक अकाउंट डिटेल्स चिनी खरांनि स्क्रीन नरं मानानो बनचु बादी हामबाय जतनो
mohongke laisani Canara Bank ni account number je subana musongnai rok bini account number rang transfer khaimano je hasalogo tongnai chini Tripura hayung ni borok rok nong hasalo tongphano mung sangya phainai bini account number ko money transfer khaimano tawle net ni jugba paytm tuirodi Google Pay tongo kwbangma system tongo apps tinorong bono kisa suba surudi sangtabo laisani nogono kala bagano je chini hastini je borok kotor tomar samnai engthung toma mosanai je chini seikrung chini doctor engineer ukil Tripura hastini jotono palkhebono subadi jotono no hambai Angko ano je subana ro bo ekono rang dari mana ekte kang thu du te kang thu dai khang ke angko ane mokol handa